29 Exodus 29. Inilah yang harus kau lakukan kepada mereka untuk menguduskan mereka supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Ambillah seekor lembu jantan muda dan 2 ekor domba jantan yang tidak bercela. And this is the things that thou shalt do unto them, to hallow them, to minister unto me. In the price of fish take 1 young bullock and 2 rams without blemish. Roti yang tidak berminyak dan roti tipis yang tidak beragi yang diolesi dengan minyak dari tepung gandum yang terbaik haruslah kau buat semuanya itu. And unleavened bread and cake unleavened, tempered with oil and wafer unleavened, anointed with oil of wheaten flour, salt thou make them. Kau taruhlah semuanya dalam sebuah bakul dan kau persembahkanlah semuanya dalam bakul itu. Demikian juga lembu jantan dan kedua domba jantan itu. And thou shalt put them into one basket and bring them in the basket with the bullock and the 2 rams. Lalu kau suruhlah Harun dan anak-anaknya datang ke pintu kemah pertemuan dan haruslah engkau membasuh mereka dengan air. And Aaron and his son thou shalt bring unto the door of the tabernacle of the congregation and shalt wash them with water. Kemudian kau pakaian itu, lalu kau kenakanlah kepada Harun kemeja, gamis, baju efod dan baju efod serta tutup dada. Kau kebatkanlah sabuk baju kepadanya, and thou shalt take the garment and put upon Aaron the coat and the robe of the ephod and the breastplate, and gird him with the cherished girdle of the ephod. Kau taruhlah serban di kepalanya, dan jamang yang kudus kau bubuhkan pada serban itu. And thou shalt put the mitre upon his head, and put the holy crown upon the mitre. Sesudah itu kau ambillah minyak urapan, dan kau tuang ke atas kepalanya. Kau urapilah dia, then shalt thou take the anointing oil, and it upon his head, and anoint him. Kau suruhlah anak-anak mendekat, dan kau kenakanlah kemeja-kemeja itu kepada mereka. And thou shalt bring his son, and put coats upon them. Kau ikatkanlah ikat pinggang kepada mereka, kepada Harun dan anak-anaknya, dan kau lilitkanlah destar itu kepada kepala mereka. Merekalah yang akan memegang jabatan imam. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Demikianlah engkau harus mentahbiskan Harun dan anak-anaknya. And thou shalt gird them with girdles, Aaron and his son, and put the bonds on them, and the priest office shall be there for a perpetual state, and thou shalt consecrate Aaron and his son. Kemudian haruslah kau bawa lemban itu ke depan kemah pertemuan, lalu haruslah Harun dan anak-anaknya meletakkannya ke atas kepala lembu jantan itu. And thou shalt cause a bullock to rock before the tabernacle of the congregation, and Aaron his sons shall put their hands upon the heads of the bullock. Haruslah kau sembelih lembu jantan itu di hadapan Tuhan di depan pintu kemah pertemuan. And thou shalt kill the bullock before the Lord by the door of the tabernacle of the congregation. Haruslah kau ambil sedikit dari darah lembu jantan itu, dan kau bubuh dengan jarimu pada tanduk-tanduk mezbah, dan segala darah selebihnya haruslah kau curahkan pada bagian bawah mezbah. And thou shalt take off the blood of the bullock and put it upon the heart of the altar with thy fingers, and pour all the blood beside the bottom of the altar. Kemudian kau ambillah segala lemak yang menutupi isi umbai hati, kedua buah pinggang, dan segala lemak yang melekat padanya, dan kau bakarlah di atas mezbah. And thou shalt take all the fat that cover
the inwards, and the coal that is above the laver, and the tall knights, and the fat that is on them, and burn them upon the altar. Tetapi daging lembu jantan itu, kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. But the flesh of the bullock and his skin and his dung shall thou burn with fire without the camp. It is a sin offering. Kemudian haruslah kau ambil domba jantan yang satu, lalu haruslah Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Thou shalt also take one ram, and Aaron and his shall put their hands upon the heads of the ram. Harus sembelih domba jantan itu, dan kau ambillah darahnya, dan kau siramkan pada mezbah sekelilingnya. And thou shalt slay the rams, and thou shalt take his blood, and sprinkle it round about upon the altar. Haruslah kau potong-potong domba jantan itu menurut bagian-bagian tertentu. Kau basuhlah isi perutnya dan betis-betisnya, dan kau taruh itu di atas potongan-potongannya dan di atas kepalanya. And thou shalt cut the ram in peace, and wash the inwards of him and his leg, and put them unto his feet and unto his head. Kemudian haruslah kau bakar seluruh domba jantan itu di atas mezbah. Itulah korban bakaran, suatu persembahan yang harum bagi Tuhan, yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan. And thou shalt burn the whole ram upon the altar. It is a burnt offering unto the Lord. It is a sweet savor and offering made by fire unto the Lord. Kemudian haruslah kau ambil domba jantan yang lain, lalu haruslah Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. And thou shalt take the other ram, and Aaron and his son shall put their hands upon the heads of the ram. Haruslah kau sembelih domba jantan itu, kau ambillah sedikit dari darahnya, dan kau bubuh pada cuping telinga kanan Harun, dan pada cuping telinga kanan anak-anaknya, pada ibu jari tangan kanan, dan pada ibu jari kaki kanan mereka, dan darah selebihnya kau siramkan pada mezbah sekelilingnya. Then shalt thou kill the ram, and take of his blood, and put it upon the tip of the right ear of Aaron, and upon the tip of the right ear of his son, and upon the thumb of their right hand, and upon the great toe of their right foot, and sprinkle the blood upon the altar round about. Haruslah kau ambil sedikit darah yang ada di atas mezbah dan dari minyak urapan itu, dan kau percikkan kepada Harun dan kepada pakaiannya, dan juga kepada anak-anaknya dan pada pakaian anak-anaknya. Maka ia akan kudus, ia dan pakaiannya, dan juga anak-anaknya dan pakaian anak-anaknya. And thou shalt take off the blood that is upon the altar, and of the anointing oil, and sprinkle it upon Aaron, and Aaron his man, and upon his son, and upon the garment of his son. With him he shall be hallowed, and his garment, and his son, and his son's garment. Dari domba jantan itu haruslah kau ambil lemaknya, ekornya yang berak yang menutupi isi perutnya, umbai hatinya, kedua buah pinggangnya yang melekat padanya, paha kanannya. Sebab itulah domba jantan persembahan pentabisan. Also thou shalt take off the ram, the ram, and the fat that covered in inwards, and the caul above the liver, and the two kidneys, and the fat that is upon them, and the right shoulder, for it is a ram of consecration. Kau ambillah juga satu keping roti, satu roti bundar yang berminyak, dan satu roti tipis dari dalam bakul berisi roti yang tidak beragi yang ada di hadapan Tuhan, and one loaf of bread, and one cake of oil bread, and one wafer of the basket of the unleavened bread that is before the Lord.
Haruslah kau taruh seluruhnya ke atas telapak tangan Harun dan ke atas telapak tangan anak-anaknya, dan haruslah kau persembahkan semuanya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. And thou shalt put all in the hands of Aaron and in the hands of his son, and shalt wave them for a wave offering before the Lord. Kemudian haruslah kau ambil semuanya dari tangan mereka dan kau bakar di atas mezbah, yaitu di atas korban bakaran sebagai persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Itulah suatu korban api-apian bagi Tuhan. And thou shalt receive them of their hands and burn them upon the altar for a burnt offering, for a sweet savor before the Lord. It is an offering made by fire unto the Lord. Selanjutnya haruslah kau ambil dada dari domba jantan yang adalah bagi pentabisan Harun, dan kau persembahkan sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Dan itulah bagian untukmu. And thou shalt take the breast of the ram of Aaron consecration and wave it for a wave offering before the Lord, and it shall be thy part. Demikianlah harus kau kuduskan dada persembahan unjukan dan paha persembahan khusus yang dipersembahkan dari domba jantan yang adalah bagi pentabisan Harun dan anak-anaknya. And thou shalt sanctify the beast of the wave offering and the shoulder of the wave heave offering which is heaved up of the ram of the consecration of is for Aaron and of that which is for his son. Itulah yang menjadi bagian untuk Harun dan anak-anaknya menurut ketetapan yang berlaku untuk selama-lamanya bagi orang Israel. Sebab inilah suatu persembahan khusus, maka haruslah itu menjadi persembahan khusus dari pihak orang Israel yang diambil dari korban keselamatan mereka dan menjadi persembahan khusus mereka bagi Tuhan. And it shall be Aaron and his sons by a statute forever from the children of Israel, for it is an heave offering, and it shall be an heave offering from the children of Israel of the sacrifice of their peace offering, even their heave offering unto the Lord. Pakaian kudus kepunyaan Harun itu haruslah turun kepada anak-anaknya yang kemudian supaya mereka memakainya apabila mereka diurapi dan ditabiskan. And the holy garments of Aaron shall be his sons after him to be anointed therein and to be consecrated in the dome. 7 hari lamanya haruslah pakaian itu dikenakan oleh imam pengantinnya dari antara anak-anaknya yang akan masuk ke dalam kemah pertemuan untuk menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus. And that son that is first in his stead shall put them on 7 days when he come into the tabernacle of the congregation to minister in the holy place. Domba jantan persembahan pentabisan itu haruslah kau ambil, dan dagingnya kau satu tempat yang kudus. And thou shalt take the ram of the congregation and set his flesh in the holy place. Haruslah Harun dan anak-anaknya memakan daging domba jantan itu serta roti yang ada dalam bakul di depan pintu kemah pertemuan. And Aaron and his son shall eat the flesh of the ram and the bread that is in the basket by the door of the tabernacle of the congregation. Haruslah mereka memakan semuanya itu yang untuk mengadakan pada mereka ditambiskan dan dikuduskan, tetapi orang awam janganlah memakannya sebab persembahan kudus semuanya itu. And they shall eat those things wherewith the atonement was made the consecrate and to sanctify them, but a stranger shall not eat thereof, because they are holy. Jika ada yang tinggal dari daging persembahan pentabisan dan dari roti itu sampai pagi, haruslah kau bakar habis yang tinggal itu dengan api, janganlah dimakan sebab persembahan kudus semuanya itu. And if aught of the flesh of the consecration
or of the bread remain until the morning, then thou shalt burn the remainder with fire. It shall not be eaten, because it is holy. Maka haruslah kau perbuat demikian kepada Harun dan kepada anak-anaknya, tepat seperti yang diperintahkan kepadamu. Selama 7 hari haruslah kau tabiskan mereka. And shalt thou do unto Aaron and to his sons according to all things which I have commanded thee. 7 days shalt thou consecrate them. Tiap-tiap hari haruslah engkau mengolah seekor lembu jantan menjadi korban penghapus dosa untuk mengadakan pendamaian, dan haruslah kau sucikan mezbah itu dengan mengadakan pendamaian baginya. Haruslah engkau mengurapinya untuk menguduskannya. And thou shalt offer every day a bullock for a sin offering for atonement. And thou shalt cleanse the altar when thou hast made an atonement for it, and thou shalt anoint it to sensitive with it. 7 hari lamanya haruslah engkau mengadakan pendamaian bagi mezbah itu, haruslah engkau menguduskannya. Maka mezbah itu akan menjadi maha kudus. Setiap orang yang kena kepada mezbah itu akan menjadi kudus. 7 days thou shalt make an atonement for the altar and sanctify it, and it shall be on altar most holy. Whatsoever touch the altar shall be holy. Inilah yang haruslah di atas mezbah itu, 2 anak domba berumur setahun, tetap tiap-tiap hari. No, this is that which thou shalt offer upon the altar, 2 lamb of the first year's day by day continually. Domba yang satu haruslah kau olah pada waktu pagi, dan domba yang lain kau olah pada waktu senja. The one lamb that shalt offer in the morning, and the other lamb and thou shalt offer at even. Dan beserta domba yang satu keolah 1/10 eva tepung yang terbaik dengan minyak tumbuk 1/4 hin, dan korban curahan dari 1/4 hin anggur. And with the one lamb a tenth deal of flour mingled with the 4th part of an hin of beaten oil, and the 4th part of an hin of wine for a drink offering. Domba yang lain haruslah kau olah pada waktu senja, sama seperti korban sajian dan korban curahannya pada waktu pagi. Harus engkau mengolahnya sebagai persembahan yang harum, suatu korban api-apian bagi Tuhan. And the other lamb thou shalt offer at even, and shalt do thereto according to the meat offering of the morning, and according to the drink offering thereof, for a sweet savor, an offering made by fire unto the Lord. Suatu korban bakaran yang tetap di antara kamu turun-temurun di depan pintu kemah pertemuan di hadapan Tuhan, sebab di sana aku akan bertemu dengan kamu untuk berfirman kepadamu. This shall be a continually burnt offering throughout your generation at the door of the tabernacle of the congregation before the Lord, where I will meet you to speak there unto thee. Di sanalah aku akan bertemu dengan orang Israel, dan tempat itu akan dikuduskan oleh kemuliaanku. And there I will meet with the children of Israel, and the tabernacle shall be sanctified by my glory. Aku akan menguduskan kemah pertemuan dan mezbah itu, lalu Harun dan anak-anaknya akan kukuduskan, supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. And I will sanctify the tabernacle of the congregation and the altar. I will sanctify also both Aaron and his son to minister to me in the priest office. Aku akan diam di tengah-tengah orang Israel, dan aku akan menjadi Allah mereka. And I will dwell among the children of Israel, and will be their God. Maka mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka, yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Akulah Tuhan Allah mereka. And they shall know that I am the Lord their God, that brought them forth out of the land of Egypt, that I may dwell among them. I am the Lord their God.